सनसनीखेज मुकाबला है बाइडेन और ट्रंप के दरमियान, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन्स के दरमियान, मगर इसने अमरीका को यकसर तकसीम कर दिया है। सदर ट्रंप की जानिब से हतमी नताइज से पहले ही जीत के दावे और धांधली के इल्ज़ामात की वजह से मुख्तलिफ रियासतों में बेयकीनी बल्कि अफरा तफरी की कैफियत है। एक तरफ वोटों की गिनती जारी है तो दूसरी तरफ इल्ज़ाम तराशियाँ हैं, एहतजाजी रैलियाँ हैं, जलाओ घिराव और बाज़ रियासतों में मुसल्लह मुजाहरे भी जारी हैं। पिछले 3 दिनों के दौरान 200 से ज़ायद बलवाइयों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। कैफियत बहुत ज़्यादा टेंस है। अमेरिका के कौमी इदारे किसी भी हंगामा आराई और खाना जंगी तक से निपटने के लिए तैयार हैं और दोनों जमातों में हज़ारों मुसल्लह अफराद नताइज के मुंतज़िर हैं। अमेरिका में अमन अमान का सबसे बड़ा खतरा सदर डोनाल्ड ट्रंप के सफ़ेद फार्म मुसल्लह नस्ल परस्तों से है, जबकि ट्रंप मुखालिफ से अफाम डेमोक्रेट भी नस्ली इम्तियाज़ की आड़ में मुसल्लह झगड़ों से निपटने के लिए तैयार बैठे हैं। एहतजाजी मुजाहिरों में डेमोक्रेट्स एक एक वोट की गिनती का मुतालबा करते हैं, जबकि ट्रंप के हामियों का दावा है कि मुबैना ताख़ीर से पहुंचने वाले वोट गिनकर नताइज हाईजैक किए जा रहे हैं। जैसे जैसे नताइज का ऐलान हो रहा है, कई शहरों में मुजाहिरीन की सड़कों पर तादाद बढ़ रही है। तोड़ फोड़ के खदशे के पेश नज़र न्यूयॉर्क जैसे शहर में, उसके मैनहट्टन के 5th एवेन्यू और टाइम स्क्वायर जैसे इलाकों में भी शोरूम्स को शीशों और लकड़ी के बोर्ड से बंद किया जा रहा है ताकि अमलाक मुजाहिरीन से महफूज रहे। दुनिया के महज़ब और ताकतवर जमहूरियत कहलाने वाले अमेरिका में वोटों की गिनती के दौरान ही इंतखाबी चोरी के इल्जामात, इंतखाबी हलकों में कशीदगी, पुरतशद्दुद एहतजाज और मुसल्लह मुजाहरों में किसी तीसरी दुनिया के मुल्क के इलेक्शन माहौल की झलक नजर आ रही है। Hey, what did he do? दारुल हुकूमत वाशिंगटन समेत कई रियासतों में सदर डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन के हामी इलेक्शन के दिन से सड़कों पर हैं। ट्रंप के हामी मुबैना ताख़ीर से कास्ट किए जाने वाले वोटों की गिनती रोकने का मुतालबा कर रहे हैं, जबकि बाइडेन के हिमायतियों का एक एक वोट को नताइज में शामिल करने का इसरार है। रियासत मिशिगन के शहर डेट्रॉइट में सदर ट्रंप के हामियों ने शहर में वोट काउंटिंग सेंटर का घेराव किया। पेनिसिल्वेनिया में फिलाडेल्फिया कन्वेंशन सेंटर के बाहर सैकड़ों डेमोक्रेट ने सदर ट्रंप के खिलाफ पोस्टर उठाकर मुजाहरा किया। पेनिसिल्वेनिया के डेमोक्रेट गवर्नर टॉम वुल्फ ने ऐलान किया कि सदर ट्रंप की टीम की कोशिशों के बावजूद उनकी रियासत में वोटों की गिनती जारी रहेगी। रियासत मिनीसोटा के शहर मिनियापोलिस में हंगामा आराई और सड़कें बंद करने पर पुलिस ने 200 के करीब मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया, जिन्होंने एक मरकजी शाहराह को ब्लॉक कर दिया था। पोर्टलैंड के शहर ऑरिगन में नेशनल गार्ड्स को फाल कर दिया गया है। यहाँ सदर ट्रंप के हामियों ने मुसल्लह मुजाहरा किया, जिससे पुरतशद्दुद सूरत हाल का खदशा था। बाज मुश्तहिल मुजाहिरीन ने दुकानों के शीशे तोड़ दिए। बाइडेन के हामियों ने न्यूयॉर्क में एहतजाजी मार्च निकाला। मार्च में लोग ट्रंप के खिलाफ नारे लगाते रहे। बाज नाचते नजर आए, जबकि बाज मुजाहिरीन ने तोड़ फोड़ की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने 50 से ज्यादा अफराद को तहवील में ले लिया। दिलचस्प बात यह है कि ये मुजाहरे कोरोना के माहौल में किए जा रहे हैं, जबकि गुज़िश्ता रोज अमेरिका में 1,08,000 कोरोना के नए केसेस रिपोर्ट हुए और 1201 अमवात हुई हैं। आपको याद दिलाते चले कि अमेरिका में आज़ादी है, आप हथियार खरीद सकते हैं, हथियार अपने पास रख सकते हैं। इसीलिए मुजाहिरीन में से बहुत बड़ी तादाद में मुख्तलिफ रियासतों में इंतहाई मुसल्लह मुजाहिरीन भी मौजूद हैं। इस पूरी सूरत हाल पर बात करने के लिए हम जाएंगे इरवाइन कैलिफोर्निया में। यहाँ पे मौजूद हैं अनीला अली, जो कि सिविल राइट्स एडवोकेट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनीला अली साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया है। कितना ये ख़तरा जिसकी गुफ्तगू हो रही है, जिसकी बात हम सुन रहे हैं,
کہ مسلح تصادم ہو سکتا ہے، یعنی کہ کوئی بہت ہی زیادہ کیونکہ لوگ وہ آرمڈ بھی ہیں اور غصے میں بھی ہیں کہ کوئی براہ راست کوئی کلیش یا وائلنٹ کلیش ہو جائیں، اس کا کتنا امکان ہے یا کتنا یہ ریئل پاسبلٹی ہے؟ دیکھیے جہاں میں جس اسٹیٹ میں رہتی ہوں اس میں تو آپ کو پتہ ہے the most number of white supremacist organizations جو ہیں وہ یہاں رجسٹرڈ ہیں. کیلیفورنیا سرپرائزنگلی اتنا ڈائیورس اسٹیٹ ہے. تو ہم تو 3 دن سے ہمیں پتا تھا، 1 مہینے سے پتا تھا، ساری گنز جو تھیں وہ خرید لی تھی لوگوں نے. گن شاپس نے ایکچولی بند کر دیا تھا بیکاز ان کے they couldn't supply، اور بعض اسٹیٹس نے ڈر کے گن شاپس جو ہیں وہ بند کر دی تھی. انٹرنیٹ پہ بڑی بڑی شاپس لائک والمارٹ انہوں نے یہ گن سیلز بند کر دی ہے بیکاز دے واز گیٹنگ سولڈ آؤٹ. اور ان کو پتا تھا کہ یہ جو ٹرمپ صاحب نے اپنے فرسٹ آپ کو یاد ہوگا ڈیبیٹ میں جس کو انووک کیا تھا وہ تھے پراؤڈ بوائز. اور یہ کون ہیں؟ یہ سارے وائٹ سپریمسٹ گروپس ہیں جو چاہتے ہیں کہ امریکہ میں صرف وائٹ پاور رہے اور باقی جو لوگ ہیں وہ نہ رہیں امریکہ میں. تو یہ بات ہمیں ایف بی آئی نے بھی پہلے سارے جو فیتھ گروپس ہیں، میں ایز اے فیتھ لیڈر بھی پاکستانیز کے لیے مسلمس کے لیے کام کرتی ہوں، تو ہمیں تو انہوں نے پہلے ہی شیرفس ڈپارٹمنٹ نے آؤٹ ریچ کر لیا تھا اپنی کمیونٹی کو کہیں کہ ورید نہ ہو. اتنی مس انفارمیشن لوگوں نے پھیلائی ہے اور لوگوں کو ڈرایا ہے، خوف آ رہا ہے لوگوں کو کہ جاج کے وہ اپنا جیسے کووڈ جب شروع ہوا تھا تو وہاں پر ہم خرید کے کھانا رکھ رہے تھے، لوگوں نے اسٹاک اپ کر دیا، گروسری سٹورز خالی ہونے لگے ڈر کے. اسپیشلی ان اسٹیٹس جہاں پر آپ کو پتہ ہے بیٹل گراؤنڈ اسٹیٹس ہیں. کیلیفورنیا جو کہ بیٹل گراؤنڈ اسٹیٹ نہیں ہے، یہاں پر بھی جو مسلمان اور جو ڈفرنٹ ڈیورس کمیونٹیز ہیں، ایتھنک کمیونٹیز، ان سب نے بھی ایک دوسرے کو نیٹ ورکنگ کر کے یہی کہا کہ اچھا اسٹے انڈورز، اسٹے ویجیلنٹ. تو یہ جو اتنا لائیو تھریٹ ہے، یہ بالکل ایک الرٹس ہیں جو کہ ہر طرف سے جاری کیے گئے ہیں. جو اسٹیٹ ایپریٹس ہے، جو سیکیورٹی ایپریٹس ہے، وہ کتنا ایکوپڈ آپ کو نظر آتا ہے، ویجیلنٹ نظر آتا ہے؟ کیونکہ آفٹر آل یہ ذمہ داری تو سیکیورٹی ایپریٹس کی ہوگی کہ وہ لوگوں کو تحفظ کرے، جان و مال کی حفاظت کرے. دیکھیں یہ اس وقت سارے امریکنز کے لیے بڑا امپورٹنٹ مقام ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ ان کے بغیر ہم پولیس اور سیکیورٹی فورسز کے بغیر رہ بھی نہیں سکتے ہیں. آج جیسے ہم کل کو بہت سارے جو میرے فرینڈز ڈیموکریٹس تھے انہوں نے کہا ڈی فنڈ دا پولیس، انہوں نے نیو یارک میں ڈی فنڈ کر دیا. لاس اینجلس میں انہوں نے پولیس سے ان کے بہت سارے پاورز لے لیے. بہت سارے جاننے والے پولیس جو ہمارے مسلمانوں کے ساتھ کام کرتے تھے انہوں نے ریزائن کر دیا. تو یہ اس وقت ہمیں سوچنا چاہیے کہ دیکھیں ہمارے خلاف جو یہ ملیشیا عام ہوا ہے، جنہوں نے AK-57 رائفلز لگائی ہوئی ہیں اور وہ ہمیں انٹیمیڈیٹ کرنا چاہتے ہیں، ناٹ اونلی ڈیموکریٹس، وہ یہ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن کو تباہ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ سارے پاپولسٹ ہیں. ان کا ایجنڈا ڈفرینٹ ہے. ان کا وہ ایجنڈا نہیں ہے جو ایک ماڈریٹ ریپبلکن کا ہے یا ڈیموکریٹ کا ہے. ان کی ویلیوز بھی ڈفرینٹ ہیں. تو یہ ان کو آرم اینڈ ڈینجرس، یس دے آر آرمڈ اینڈ ڈینجرس گروپس. تو اس طرح سے امریکہ کے جو سب سے زیادہ تھریٹ ہے اس وقت ہمارے ہوم لینڈ پہ وہ انٹرنل ہے. وہ انٹرنل یہ ایکسٹریمسٹ گروپس کی ہے. میں نے یہ بھی سنا ہے کہ کچھ لیفٹ پہ بھی ایکسٹریمسٹ گروپس ہیں. تھینک یو سو مچ. انیلا علی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ اروائن کیلیفورنیا سے، اور آپ نے سنا کہ کتنی اس وقت ٹینس صورتحال ہے. سفید نسل پرست مسلح دندناتے پھر رہے ہیں، مسلمان، ڈیموکریٹس، اور یقیناً ہمارے پاکستانی بھی ہراساں فیل کر رہے ہیں. یقیناً بہت ہی تشویشناک صورتحال ہے امریکہ میں، یہ بھی ایک پہلو ہے.